Bilisan nyo. Bilisan nyo. Ayan na, left side ha. 3, 2, 1, drop image nga. Image na, image na, image na, image na, image na, image na. Image na, image na, image na, image na. Tara, push pa left. Okay, push nyo left, push nyo left, push nyo lang. Push nyo na, push nyo na, push nyo na. Miss niya. Okay, sige lang, sige lang, sige lang. Push nyo lang, pa-ready lang 1 ha. Sige, push nyo. Push nyo, push nyo. Pa-ready lang 1 ha. Pag may Bitaw mo na, alamin. sirs. Ready? 1? Sige, push Di nyo ko na, push tuloy nyo na. inabot ang Push nyo clean. na. Wala. Ako po. 3, 2, 1. Tara, balik pamid. Image ako, Mel, ah. May image naman tayo eh. Pamid. Push lang. Compress sa pedes ha. Sige, Ned. Kaya mo yan, Ned. Ayan na. Kaya mo na ito, SG oh. Ready? 1. Game. Push nyo, boss. Push nyo na. I-push nyo na. Sige, compress muna. Compress sa truck. Wala tayong image eh. Compress sa truck. Ang layo nyo, Chino. Likod ha, may archer ha. Archer nasa kaliwa. Compress muna. 3, 2, 1. Drop image. Tara, push pamid. Pamid na. Hindi nyo maabutan yan. Archer yan. Pamid na. Ito, may MP oh. Pamid. Ready? 1. Sige. Wala. Parait na. Push na right. Walang MPO, boy. Nakaw isa. Hello? Wala MPO. Wali. Okay. Push nyo na right ha. Compress muna saglit. 3, 2, 1. Tara, push. Wait lang, wala ako dyan, ah. Agad yun na image na. Push. Tangina, wala. Ito, ready? 1. May peti ka na. Eh, Balagbagin nyo na. Kakapasok lang. 3, 2, 1. Ready? 1. Balagbagin nyo na, boss. Balagbagin nyo na, boss. Compress muna. Pull down na, Mel. Pull down resolve. Gagin matay po kayo dun, Alex. Okay, compress lang. Namatay party ko. Pasok kayo right. Pasok right yung mga namatay. Lit pa being nga, lit. Pasok right yung mga namatay. Chino, compress dito, Chino. Lit pa being nga. Compress muna. Okay na lahat ng party? Okay na? Sige. Wait lang. Sige lang. Bilis. 3, Okay na ba? Lit pa 2, being 1, nga. drop image. Tara, push pamid. Push na pamid. Pamid. Iyaan nyo na, archer yan eh. Kukulit. Tara, pamid. Pa-ready ng 1 ha. Okay, Gago, wala rin si sige, una lang. Tanas ang Okay, katanas. push na. Pamid. Wala. Wala. Tara, pa left. Arte ko, compress saglit kay Sean. Okay. Bitaw Ito mo, na, Mel. pala pa. Nakaw mo, Mel. 3. Compress muna. Kakapos tayo epic. Compress. Compress muna. Ikaw mo na, lit. 3, 2, 1, drop image. Tara, push. Tangina, nauna no. Bahala dyan. Sige. Di ko ako ihita ah. Ready? 1. Oh, di ba? Nauna kayo? Di ko ihita eh. Yeah, push nyo na hanggang portal. Pa-ready ng 1 ha. Ready? 1. Uy, bitaw! Nag-miss. Yan, boys. Compress lang. Flip, labas. Pasok kayo Yung mga ng ano, namatay boy. left. Ano ba Yung to? mga namatay Ar? left. Si Gripper yung PL ah. LLL. Si Gripper yung PL. 5. Gago, layo mo. Si Three, Mel na lang. Mel, 2, sundin 1. Trap portal. Ready? 1. Patay pa. Mel, image mo yung tanas, Anas, ah. pasok El. Ay, wag na ko na. Ako, boss. Gago siya, nag-miss yung reso ko. Neng, dito Sige Neng. lang. Makro. Okay, Paktay compress tayo. muna. Huwag maintayin yung Ned. Putang ay ng Ned. Compress muna, Pasok boss. ka dyan. Wait lang, ah. Huwag ka muna Boss, mag-image, compress Mel. compress muna. Papasok dyan yung Compress. MPO ate. Sige, Image mo na, Mel. compress na, boss. Ayop na yan. 3, 2, 1, drop image. Dito na yung PL, boy. Tara, push. MPU. Push muna. Sige, Oy, push muna MPU. dito. Dito. Compress muna box. Compress. Compress. 3, 2, 1. Tara, push pa portal. Pa-ready ng 1 ha. Nako, tinauhan. Nako, bumalik tuloy. Ready? 1. Okay na mo. Pumasok tuloy ng portal. Wala. Hindi pumasok dyan. Tara, pamid na. Ayop na yan. Tinauhan kasi. Ayaw kasi sumunod eh. Para image tayo. Wala. Okay, compress muna dito. Gago, Compress dito muna, na massive. Sige, bitaw mo nga dito, Mel. Compress na. Wait lang ah. Sige, Scatter kami. compress muna. Compress. 3, 2, 1. Tara, push pamid. Diyan na, likod sila RBJ. Likod. Okay, push likod. muna. Compress muna. Habol, ah. Compress pedes. 3, 2, 1. Tara, balik. Gago, madami sa harap Ready? mo, boy. Bobo.
Wala, isang party pala to eh. Ayop na yan. Kami sa harap nyo, Zed. Eh, Naubos nag-report kasi boss eh. Tara, push na, pamid. Gago, may nag-report eh. Gilang, Yeah, gilang, mid, gilang. oh. Yung mid ah. Wala. Yung skating area na lang. Wala pa mid. Ayan na, ah. Push na, pa right. Pa right, ready? Ready, one? Nago. Hindi talaga. Push nyo na, boss! Push nyo na. Pusin nyo na. Nauna naman kayo eh. Dikit-dikit parte ko, boy. Okay, push. Patayin nyo, ubusin nyo. Compress dyan, compress dito. Kailangan mo na Compress na box dito. Lagas party Ako. ko, lagas party ko. Ready? One. Yeah, pa mid na. Sa mid na tayo. Compress na lahat sa mid. Pasok mid, lahat namatay. Pasok sa mid namatay. Ah, pauna-una kasi kayo, boss eh. Compress na dito. Box na. Ito B Compress ako. box. Pasok mid. Patay, lahat ng nasa Pasok likod. mid. Aray. Pasok na mid. BG Ay ah. na, right ah. Pa-ready naman na. Ready, one. Push, Para sa tignan nyo Thanos, kasi. Mel. Reso. Revive ako? O may reso? May reso. Okay, compress sa mid. Boy, tignan nyo kasi. Kuman na nasan galapan eh. Right, di ba? Tignan nyo agad. Okay, compress na. Okay na lahat ng party. 3, 2, 1, drop MH. Tara, pa right. Alright, road lang daan ha. Eto, pa grass na. Ang dami sa grass. Sa grass, pa ready ng 1 ha. Compress na, 3, 2, 1, tara push. Push, ready? 1. Una ako dyan. Sige, push nyo na hanggang right. Push nyo na hanggang right. Magre-revive na ako. Push nyo hanggang right ha. Push nyo na. Ay, may reso. Thank you. Sige, push nyo na. Compress nyo na dyan. Na reso. Sige. Push nyo dyan. Push nyo dyan. Wait lang ah. Compress muna dyan, boss. Mel. Nareso. Compress muna. Wait lang. Nareso ay. Sige, laban ba? Wala. Ito na. Ito, Ito, Yogi, ah. Sige. 3, 2, 1. Tara, push na. Pamid. Mid MH muna, di pa kami naka-MH. Hindi pa kayo. MH muna. Compress muna dito. Compress muna. Drop MH na iba. R. Compress na 3, 2, 1. Tara, push na. Pamid. Ano, keso? Pamid. Ready na wala. Mel, doon ka sa harap, Mel. Takboy mo sila sa harap. Nakalapan, boy. Tara, push left. Arba. Namatay kami. Tara, compress muna. Palep tayo. Tara, palep tayo. Left, right pa. Namatay kami. Compress. Sama sila, Mel. Compress muna, wala tayong MH. Compress muna, walang MH. Compress muna lahat. Wala kasi MH lahat. 3, 2, 1, tara, push na. Push, pa ready na 1 na. Ready, 1. Push na. Pati MP. Pa ready na 1 na. Ready, 1. Layo, uy. Tara, portal. Kunti lang pala yun. Compress muna lahat, may image ba lahat? Okay, compress na, pasindi na tayo. Hold down na tayo. Compress na lahat. Dito mo yung sa'yo pag meron na, Mel. Compress na. Sabihin ako late. 2, 1, drop MH. Tara, pamid. Okay. Uy, gagi, dikit mo na kayo sa Compress muna. Wait lang. Bert, sige, pa-image ka. Wait lang. 3, 2, 1, tara, push Dito mo na na, mid. Mel. Yeah, push na mid. Dito Yeah, na ba push na yan? mid. Wala. Taas ba? Yeah, push mo na mid. Wala ba? Tara, left. Gilles, dikit kayo sa akin, Gilles. Left. Compress muna dyan, nasa box ah. Pow. Compress muna sa box. Compress muna dito. Compress na, macro ko. Compress na, wala tayong image. Gago, nasa harapan sila, boy. Gago, ang dami. Compress na, macro. Compress na lahat, wala kami image, boy. 3, 2, 1, drop image. Yeah, push yun na. Sa portal, boy, ha? I-push yun na, boss. Ang dami ba sa taas? Yeah, push yun na. Ready? 1. Yeah, patayin nyo na. Ang dami sa taas, Jeff. Sa akin dito ah. Parang sarap Okay, compress na. Mel, bitaw ka, Mel, ha? Compress. Yung iba, image na nga kayo. Hindi kayo na image lahat eh. Hindi na image lahat.
Compress muna. Ito, wait na natin to. Wala pala. Sige, pa-cooldown na image boy. Para sabay-sabay na. Isalin nyo si Weirdo. Isalin nyo si Weirdo. 3, 2, 1, drop image. Image na. Tara, push mid. Tangin na kasi image yung mga to. Go, push eh. Diretso, image eh. Oo, yung Pag image kanina. image ang agad eh. Tayo ng layo ng spelling. Paredy ng 1 ha. Paredy ng 1. Sige, push nyo. Ready? Sige, pag may kalaban ha. Ready? 1. May kalaban ba? Wala. Tara, ito, para ito. Ready? 1. Ubusin nyo na. Ubusin nyo. Sige, diretso pa right. Diretso na pa right. Nakapusin para. Re-MH, kapos MH. Compress na. Puta, Tigil na. Pwede ka bitaw ah. Wait lang, pakompresin mo lang si Quezon. compress na. Wala kayo tumakbo pre, pag Compress nag-PMH na, ka, compress na. tumakbo muna. Compress muna para sabay-sabay lahat, boss. Compress na lahat. 3, 2, 1, drop image. Sige, Okay na. push na. Right, Sige, portal. push na. Alex, likod ka lang. Mamamatay ka. Sa likod meron na. SP. Sige, push na, right muna, right. Ready? 1, push na. Ubusin nyo muna to. Ubusin nyo na. Patingin ng likod ha. Titingin na ako likod ha. Ubus na. 3, 2, 1, tara, push likod. Push likod. Ito, pa-ready ng 1 ha. Ready? 1. Nako, compress na, pedes na. Wala tayo MH. Kasama Compress kita pedes. panas. Compress na yung ski, Compress. bobo! Compress sa pedes. Boss, ba't ka galit, boss? Compress sa pedes. 3, 2, 1, tara, pamid na. Image na. Tara, pamid na. Mid. Gago. May isa sa lubong may isa sa lubong. Sige, ready na 1 na. Ready? 1. Ubusin nyo na. Boss, patayin nyo na to. Patayin nyo na. Sige, compress muna dyan. Sige, box tayo, compress dito. Left box. Left box, pasidi tayo, pasidi. Left box Left daw, boy. box, Nasa left mid box, box boss. kayo, por. Dito, boss, macro ko. Left box. Gago, Palap ba't ka tayo, bumitaw dito. ka agad? Compress muna lahat. Compress muna. 3, 2, 1, drop image. Tara, push left. MH pa lang, boy! Push na left. Ay, nako po, kinangin ng mga Palang member pala. to. Pagkikik ko Sige. kaya kayo mga bobo kayo. Push na left. Ready ng 1 ha. Ready? Nandito siya. 1. Saan pumasok? Ito, ready? 1. Uy, sa Sige, likod. balagbagin nyo na. Balagbagin nyo muna to, portal. Portal muna, tauhan nyo na, boy. Hindi ko alam counting yan. Ready? 1. Pwede na yan. Balagbagin nyo na. Balagbagin nyo na. Patingin ng likod ha. Compress muna. Compress Nakuubo kayo LPG. doon. Compress sa LPG. Compress. Patay ay yung mga namatay. Pasok muna. Sabay-sabay tayo mag-aim. Boss! Okay, compress muna lahat. Okay na lahat ng party. Chooks, gawa mo dyan, boss. Pasok na, Iruj. Dito na. Compress na kayo. 3, 2, 1. MH. Tara, push pamid. Pamid. Yan, ganyan, putang ina nyo. Matuto kayo sumunod. Nag-spoiler ah. Pamid na. Sige lang. Wala yan mo sila. Push na. Kanan nyo, sila bagala. Push. 3, 2, 1. Likod. Hindi ko naka-cancel. Hindi ko nakita. boy. Nasa kanan. Okay, push na. Sorry, hindi ko nakita. Ready? 1. Gusto tayo. Sorry, boss. Sa MMR oh. Okay, compress muna agad. Nakakuha Compress si muna, Tokboy. pedes na. Pedes dito. MX Mela. Pedes, compress dito, boss. Pedes. Dito, men. Compress muna ulit. Compress muna ulit. Sorry, boss, di ko nakita eh. Compress muna lahat, magkapres. Compress muna lahat. 3, 2, 1, tara, push na, portal na. MH na, portal. Para din ng 1 ha. Okay. Putang. Wala, lumabas. Okay, tara, paano? Pamid. Takot. Okay, pamid na. Sige. Grass daan. Grass daan. Titingin sa ilid. Patingin ng para din ng 1 ha. Sige, push na mid. Push na mid. Para din ng 1 ha. Wala dito, boy. Ito, Ito, ay. SG. Sige, wag niyo muna i-push boy, lalabas 'yan. 3, 2, 1. Sige, push. Ready? 1. Sige. Compress na muna dito. Compress na. Inabal kami sa dayo. Compress sa box. Sige. Sige, boy. Compress muna sa box. Nasa right to. Ayun oh. Compress muna sa box. Hayaan mo. Mahirap tayo niyan eh. 3,
2, 1, MH, paray tayo. 3, 2, 1, tara push right. Push na right, push na right, push na right. Piker, tara, harangin natin to. Lilikuran Push tayo. na right, push na right. Kaltokan mo ah. Sa likod meron na. Sa likod Push Okay, na right, kaya, right. kaya. Compress balik, muna, bigyan, compress. ready? Wait lang. Okay na, patay na namin. Tara, balik na, Ah, Piker. tara push na right na, push na, push. 3, 2, 1, tara push na. Push. Ready ng 1 ah. Ready? Tara nga, Hiroj. Sige, Kumukulit push yun eh. na, Bitawan push mo, na, Hiroj. Sa likod. Push na. Ubusin nyo na, boss. Tanga. Kagain yan. Compress muna. Compress na dito, compress. Nabutoy ka, boy. Tuwanit ako na. Par, wait lang. Compress lang, muna. para. Sige, compress lang. Pasok Ah, naman wait kayo. lang. Wait lang. Yung Yongski. Bitawan mo Sige. nga, Mel. Mel, bitawan mo. Sige, compress muna. Compress lang. Wag muna mag-image, boss. Di tabay-tabay ito. 3, 2, 1, drop image. Image na. Tara, Emish pa lang, push. Emish pa lang. Push na mid. Wala, putang ina. Pag na-cooldown na image kasi, kuha image sila kagad eh. Okay, push na. Push na pa mid. Pamid. Ako inuubos na, boy. Ito, pamid oh, ready? 1 MP. Suntukan na. Yan. Oh, pa left na, diretso na left. Diretso left. Kakapusin. Tara, compress muna. Ikaw, Mel, bitawan mo sa'yo, Mel. Compress muna, kakapusin na image natin, boss. Compress muna lahat. 3, 2, 1, drop image, tara push. Push. Ready ng 1 ah. Sa harap na kayo, sa likod na ako. Dito pa. Andito, par. Andito. Okay, push na. Wala tayong magagawa. Push na, ready? Tara, sirs. Okay, ready? 1. Tangina mo! Makatakot. Okay, tara. Push na. Balik tayo. Patin nga natin to, Piker. Putang ina to eh. Gago to eh. Balik tayo. Balik. Sige, push nyo na. Compress sa pedes ha. Pedes. Ready? 1. Putang na, kliban pa. Okay, compress muna sa pedes. Mawawalan tayo ng image, boss. Wait lang, Ulak kasi mo. Mel. Compress Ako muna. lang nakuha dun, pre. Compress muna lahat. Yung mga namatay, pasok sa mid ha. Likod 3, niya, Pearl 2, 1. Ayun, gusto ko. Likod niya. Ready? 1. Oh, bak na. Ang layo na. Bak na. Ang layo. Pamid na. Dalawang takot. Ang layo. Ken, ano ba yung apelido ng bobo na yan? Kung ako sa'yo Yun. mag-quit ka Tara, ng bobo parait na. ka mag-hunter. Parait na. Parait. Sige, push nyo. Abot naman nata image. Sige, push na. Wild, so okay ka lang. Push na. Abot na image to. Abot yung image. One. Push. Putang ina wala. Sige, push na. Ready? 1. Push nyo. Balagbagin nyo. Putang ina. Portal! Ah! Tangin na yung Compress ski. muna. Compress muna lahat. Compress muna lahat. Compress. 3, 2, 1. Drop image. Tara, push. Pamid. Kupal yung Alaro. ski. Zero deaths ah. Cheater ah. Ano gusto ko lang targetin yung archer. Hindi ko matarget eh. Youngski is doing it. Ayun, tulungan nyo ko. Ready? 1. Makatukol. Okay, pamid. Ready? 1. Walang one, boy. Ba't may one na kayo? Only skill? Ako pala eh. Andy kami. Ang ina, lahat pa nag-1 yun. Mel, Likod bitawan mo mo. dito sa atin, Mel. Pa-compress mo lang. Bitawan mo na, Mel. Okay, compress muna lahat. Hunter pa raw. ibigay nyo na yun. Compress muna lahat. Ibihin nyo nga para lumabas. Compress muna. 3, 2, 1. Tara po. MH. Palep tayo. Palep. Emish pa lang yung Left. putang ina mo. Left. Push na left. Okay, push na left. Putang inong RPG. Nakakarami ah. Kuha mo yung inis pa. Push na left. Push muna left. Push. Ready? 1. Okay, naunahan na yung boss! Bang. Nakuha ni Thanos, bobo. Ayun, Likod oh, ready? 1. Masal yan, boy. Tangin. Ano ba ang lupit mo? Compress na. Yung mga namatay, pasok. Mel, bitaw ka, ha. Okay, pasok muna Alep ha. Okay na. 3, 2, Bitaw ka, 1, Mel. drop Bitaw ka, Mel. image.
3, 2, 1, tara push pa mid. Yung... Kung ka sa likuran, tak... Ano daw? Ano ah. Hindi ko sa pangalan mo, doon ka sa likuran. Yeah, push na ka mid, push mid, push mid, push mid, pa ready nung 1 ah. Ano, mamamatay lang ako pagka ano eh. Ready? Ready? 1, sige. Tawan nyo to. Ayaw Hindi lalo. bitungan par. Ayaw Ready, bitungan mga Yeah, push na, tawan nyo na to. Namatay Tangina mo, tuloy ako. namatay pa. Ano nyo, pre, Ayaw nagkakasira pa kasi kayo, bitawan. pre. Ayop na yan. Cooldown ako. Boss, Yan, bitawan sige, nyo na, boss. mamasira kayo, Kawali pre. sa inyo. Gusto mo Nadadali ganun, kami. Bert ha? Sige. Bobo, binantayan ko yung likod, boy. Pareso si Keso Nadali pa. pa Yung tuloy single, ka. pareso. Ang bitawan na tumakbo. Pareso, Bobo, pareso. layo ko sa'yo. Tulog ka ba? Pareso muna, pareso muna, Nagtaka pareso. ko, boy. Okay na? Miss Compress pa kasi na, yung boy. compress na lahat. 8, Good natin na. Nagka-deads 7, ako. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sige, tawan nyo na. Ready? 1. Patayin nyo na. Minamamatay pa. Poking in ang yan. Wala ba? Wala ba? 3, 2, 1. Tara, pa-right, 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 pa-right. Pa-right na, pa-right Pag na, boss. nasa unahan kayo, bitawan nyo, boss. Huwag kayong, ano, sa kills. Pa-right na, pa-right na, pa-right na, pa-right na. Pa-right na, pa-right na. Push na, push na, push na, push na. Abot MH ba? Bitin po MH, bitin. Tapusin. Compress na, compress na, compress na. Abot yung MH ko sa inyo. Bitaw Mel, bitaw mo na Mel. Compress muna, compress muna. Compress muna, boss. Ang layo ng iba. 3, 2, 1, tara, push na. War! Push na, Wala push na, Ano push sa na. yung skill? Ay, madami, Tangin ng madami, yung madami. skill. Push na, push na. Ready? 1, sige. Patayin nyo na, patayin nyo na. 5, 4, 2, 1. Ready? 1. Nandriya na. Ito, wala nang bilang-bilang, boss. Oo, compress na. Bunat nun ah. Compress na, compress na. Ang Pasidi inang lahat ng MH. Pasidi nga lahat ng MH para sabay-sabay. Poking Hindi in. mo ako cheat doon, ano pre? Compress Bigay muna nga lahat. ako. Compress muna lahat. Uy, mga Ano nila? Archer pala yun eh. Compress muna lahat. CD lahat ng MH ha. Pasidi, pasidi, pasidi. 5 Pasidi. seconds. 5 Sige, seconds. sige, sige. Yan sila Despo ah. Sige, CD muna boss. 3, 2, 1, drop MH, 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 MH. Tara, push. Image ko lang, oy. Push. Sige. Tingin, Sakit no? sa Parte mata. Tangin na. nila. Nawalan ka tuloy ng ano Par, tano. malilikuran tayo Image. na sa gilid. Sa road, sa road, sa road, sa road. Dito. Dito, sa police. Sige, sige, sige. Tara, tara, tara. Push, push, push. Lilikuran tayo, boy. Push, push. Ready? 1. Una na ako dyan. Poking ina nyo. Putang ina, mali pinundaan natin, gago. Si Bakit sumunod, gago. Tara, 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 tara. Compress muna, compress muna, pedes. Compress, pedes, Kaya compress. lagi ko, pre. Sabi malilikuran, pre. Napatingin ka sa likod. Compress, pedes, compress, pedes. Mel, ikaw bitaw Mel ah. Bitaw mo na Mel. Compress, pedes, compress, compress muna, compress muna. 3, 2, 1, drop MH, 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 tara pa mid. Clear mid, tara pa left. Diretso na left. Clear to. Boss, ako yung punta ng punta, boss. Nice command, Pau. Malilikuran to pero nasa harap pala. Diretso Hindi na, ko pwesto sila eh. Kakatin. diretso na, diretso nyo na, diretso nyo na. Diretso, diretso, pa-ready na 1 ha. Alex, likod ka. Sige, team PM pa rin dyan. Pa-ready na 1 ha. Ready? 1. Push nyo na, boss! I-push nyo. Ready? 1. Ready? 2. Ready? 3. 4, 5, 6, 7, 8. Push! Bitaw mo Cancel, naman yung cancel. skill. Cancel, 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 cancel lahat. Oh, push na. Walang compress kasabay eh. na. Oh, compress na. Oh, yung archer sa likod, oh. Ang ina mo, ha. Compress muna. Tay ka. Boss, walang Compress. kasabay, boss. Compress. Si Ayaw. Hitler, isalin mo. Si Hitler, ano? Pasidi muna, pasidi, pasidi. Yan na, 8, 7, 6, Ito daw, Hitler oh. 5, Wala, Oh. ano yung kilapper yan? Three. Ba't walang party Two. yan? 1. Tara, Tuloy, push. tuloy, Push tuloy. na yung RPMP, ha? Ready? 1, pwede na yan. Patay na naman kayo. Pwede na tayo. Sige, puchay. Okay, balagbag na. Tara, para mid, pa mid, pa mid, pa mid, pa mid. Diretso na mid, ha? Diretso na mid, ha? Diretso na mid, diretso, diretso, diretso na mid, diretso na mid. Tapos na tayo, MH. Pedes tayo, pedes, pedes, pedes. Compress sa pedes, ha? Pedes, pedes, pedes. Compress dito sa pedes. Ito, ready 1? Ready 2? Compress, Ready 3? compress, 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 Mel, compress. ikaw bitaw Mel ah. Compress, 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 compress muna, boss. 3, 2, 1, drop MH, 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 tara pa mid. Wala sa mid. Ito ba, Wala, guys? MP muna, MP mid. MP mid, Ikaw na kay ready? boy? 1. Naka! Mga Oh, bobo, pre. ginagawa nyo. Tana mo, Sid, di ka bumato. Ang layo ko, gago. Kayo, pre, gago. Ang layo ko, ba't ano? Wala akong image. Ay, tumira. Ang layo nga, boy. Muna na kayo eh. Nasa Elata. Yes. Sige, compress muna, compress muna. Kung ina sinisi pa ako, ang layo ko.
Okay, Huwag compress kayo muna. magkantayan, pre. Gago Compress na muna, matipid three. kayo dun. 2, 1, MH. Tara pa, left daw. Left na, boss. Left, boss. Left daw, may ano eh. Ayun, Ano? ready? 1. Ang ina nyo. Sige, Okay, andun palep na. Push na left, push na left, push na left. I-push na left, i-push na left. Left daw eh. Ito. MP, road. Pa-ready na 1 ha, ready? Yosi, ready? 1. Ang layo ko, boy. Sorry. Gago, ang layo ko. Namatay ako. Kahit mauna ka dun, wala kang kasing Reso nyo. Pareso. Ayun, nalagay ko. Oh, pa-ready na 1 ha, ready? 1. Akin lahat yan. YouTube. Eh, lahat Ay, yan. complete Kita muna. sa build, hayop eh. Nagigil ako. Compress muna, compress 3, 2, 1, drop MH, tara pa, mid na, wag na dyan, wala na dyan tao. MP lang naman nandun eh, andun sila sa right, boy. Andun Gago sila sa sila right, lang naglalaro, pre. Ayaw nila tayo laruin, no? tawa na lang natin, pre. Bading ba sila? Diretso, abot MH ha. Abot? Hindi, hindi ata. Iabot yan, pre. Pedestrian. Pides. Compress muna. Compress, Mel, bitawan mo na sila 3, dyan, Mel. 2, Bitawan mo 1, na. drop MH, tara. Bitawan mo na sila, Mel. I-push yun na. Ready? 1. Dito. 2, ready? 1. Yeah, balagbagin nyo na. Boss, balagbagin nyo na. Balagbagin. Uy, kago ka. Balagbagin nyo, boss. Balagbagin nyo. May kasunod kami galing likod. Sige. Galing likod. Ba't nasa Crossword. Sige, copy. Patingin ko dapat ready na 1 ha, ready? Ako mga takot. Balik Ano? na. Mm. Pedes Ang tayo, ina, pedes. yun, Yan, pedes. Compress sa pedes. Bibitaw ako. Compress muna lahat. Compress waltz, kaya mo yan waltz. Hintayin ka namin. Meron dito sa hagdan, boy, ah. Yung mga Compress muna, archer. hayaan mo siya, yan. Huwag mo pansinin. Compress muna, 3, 2, 1, drop MH. Compress muna dyan, titig ng portal ah. Titig ng portal. Walang tao. Tara, push na, pamid. Meron dito sa taas boy ha. Okay, compress muna lahat, compress muna. Marami, baba, compress muna. 3, 2, 1, tara, pataas. Taas. Wala na. Bus basta na, boy. boy. Oh, tara, push na, doon na. Dito na daan. Dito na tayo lahat eh. Push na, pamid. Wala dito, boy. Okay. Compress sa pedes sa ano. Pedes left. Pedes. Dito sa macro ko, parte ko. Sean, Wala bulong mo tayong na. pala. Sabi ako, ali. Ako muna, Mel, ah. Compress muna lahat bago mag-MH. 3, 2, 1, drop MH, tara, push. Tong ina mo, sila lang naglalaro. Warden, Yeah. wait lang, Warden. Dito sa left, madami sa left. Sige, push na. Ready na 1 ha, ready? 1. Push na hanggang portal. Ready? Wala akong spy. Ready? 1. Isa lang. Wala ka, namatay pa. Hayop. Tuwan-tuwa yung Yongski, oh. Oh, likod oh, patingin ng likod, boy. Pareso si Sean, ano? Nandun si namatay Jins. Juan. Kinuha ni Jins. Tangina, anong ginagawa niyo dun, boss? Four compress deaths muna na lahat. ako, boy. Compress muna lahat. Saan ba? Kaya ako, boy. Diretso natin to, no? Para mabilis tayo. 3, 2, 1, drop MH. Tara, baba. Dito tayo, Dan. Baba na. Para mabilisan tayo sa inang Gago yan. gawin mo, Zed, para di tayo mahirapan. Reset mo yung monster, pre. Hindi mo Dan, luluwa to. Dito, Dan. Wag na. Dito na, Dan. Paray tayo. Diretso lang. Diretso. Nice, low. Tangin, makaparte ko. Face ganda. Oh, compress muna lahat dito. Compress muna. Mel, bitaw ka, Mel, ah. Bitaw ka na, Mel. Compress lahat. 3, 2, 1, drop MH. Tara, push na. Sige, push yun na. O, di ba, mabilis tayo. Doon na tayo dumaan. Ay, boy, dulo. Dito pa. Dulo pa already, 1. Pusin nyo, naunahan ko na yan. Wala akong Tangina resto, nyo, hinintay nyo ko. Okay, compress muna. Pa-CD tayo, MH. CD tayo ulit. O, pwede, lakad tayo. Tara. Pa-left naman. Nang lakad. Baba. Baba. Dito, compress tayo dito. Tayo, MH.
Sagad to, pwede to isagad eh. Compress lang, compress lang, compress lang. Compress lang, wag muna mag-image mo sa CD pa si cooldown, cooldown. Cooldown kayo, pa-cooldown. Okay na lahat? Okay na ba lahat? Okay na, okay na, okay na? Mel, bitaw ka, Mel. 2, 1 drop image, dito, daan, gilid lang. Wag kayo patak, mga tanga. Sige, patak pa, may slow kayo dyan, tanga. Okay, compress muna lahat. 3, 2, 1, tara, push na. I-push nyo na. Diretso yung party ko. Ito, gilid, dito, macro, ready na 1, ready? Ano? 1. Higit sa... Diba nyo na, boy! Nan! Gusto ko. Ay. Yeah, push na. Compress na, pedes. Compress na dito, pedes. Dito. Compress na, pedes. Sige, Ito na tayo MP ulit, ha. Compress mo. Uy, ba't Higit naglalakad, pa, boss? Jeng ako. 3, 2, 1, drop image, palip tayo. Left, uy, sa left, dito. Left tayo. Nandito MB ata. Left and right lang naman yun eh, pumapasok. 3, 2, 1, tara, push na. Doon tayo galing sa right eh. Dito papasok yan. Diba? Oh, wala. It's a prank. Tara, balik. Pa-right. Pa-right. Ang layo kasi kung sa may tayo dadaan eh. Dito sa gilid daan. Huwag kayong magpa-attack. Ayun lang, na-attack. Compress. Hala, na-slow. Ikaw yung nagpa-attack eh. Ikaw nagpa-attack eh. Compress muna. Sige, gilid tayo dadaan. Ako muna, Mel. Kanina hindi ako na-attack eh. Okay, compress na. 3, 2, 1, drop image. Mga bida-bida ang trap. Tara, push na. Mga bida-bida. Yeah, push na. Ready? 1. Pamatay sana kayo, mga bugok. Push na. Ready? 1. Boom! Una ako dyan, tanga! Alam mo yun, nabot ako. Nauuwa ni Yongsi. Ang ina, wala na naabutan ah. Sino pa bang kasama ko yung ski? Hindi mang tugupal. Yeah, compress muna. Magpapasit Mel, tayo. bitaw ka, Mel, ha. Bitaw ka na, Mel. Compress muna, boss. Ikaw boss. Sige, compress muna. 3, 2, 1, drop image. Na-drop na sa atin isa MH. Tara siyan, Sige. riot na to siya. Sige, patayin nyo. Hindi ko kayo kita, boss. Uy, baka yun dyan, gago. Yung dalawa dyan, uy. Baka yun dyan, uy. Tatlo. Oy, tara, Nasa baba. baba. Saan ba kayo? Compress muna, pitis, boss. Arch Tara, ulit sa Mark. March. putang ina yan. Yeah, push na Arts. pa mid. Puting ina yan. Push na mid. Compress sa box ha, mid box ha. Compress sa mid box, boss. Layo kasi pagdadaan tayo Nagtago. dito eh. Hindi kayo sumika, gago. Mid box Dito muna. sa mid, boy. Sa mid. Mid box, boss. Yan, Boss, mid box. dikit. Layo Meron mo sa na. meron sa Aba, mid set. meron sa bungad oh. Meron doon sa may box, pre. Compress muna, magpapa-image ako. Mel. Compress muna. Wala Sige. ka na MH. Kalma lang. 3, Nag-revive. 2, 1, drop image muna, boss. Boss, image. 3, 2, 1, drop push. Push na. Una ako na. Ready, 1. Push nyo na, boss. Ginawa mo. Ay. Oh, revive na ako. Tangin na, ayoko sinunin. Ay, nako. Yuji. Ayun na. Tanga, wala akong image. Yeah, compress muna sa box. Magpapa-cooldown Mel, daw. dikit Ay mo na, na. ready na 1 na. Ready, 1. Patay. Good. Ang ina Yeah, mo. balagbagin nyo na, boss. Balagbagin nyo na. Wow. Balagbagin nyo na. Akin ka. Poking ina mo, miss. Gago, Presyo na napatuloy lang ako, boy. Para sa Compress na ako, boy. 8, 7. Compress muna, mid-box ha. 6, Preso ko. 5, Gago, niloot pa yung box Four. namin, oh. 3, Wait lang, wala akong reso. Wait lang, Sige. 1. Tara, MH. Ready? 1. Pwede na yan, boss. Ready, 1. Pinagka-cancel ko na yan, boy. Nice, boy. Nice. Lebs, huwag ka mag-revive. Reso ka ni Ali. 3, Iba na 2, kinama. 1. Tara, right tayo. Right. Iyaan nyo yan. Patingin ng archer ha. Iiwan nyo nga yan para hindi mga comp. Ano Right, ba, right boss? na. Magkaibigan tayo, ha? Tanga ka ba? Right na. Ang ina. Right na. Compress muna. Compress muna dito. 3, 2, 1. Tara, push na. Push na, wala na tong MH. MH, ready? 1, ready? 2, ready? 3. Sige, push nyo. Reso mo yung Tang ina, patay ako, tanga. Hindi ko nakuha yun. Tang ina mo. Hindi ka nag-1. Yo, Hindi ko naman nag-one seed, hayop ka. gago, hindi ako nauna, tanga. Gago, nag-game. Ikaw na ba, oh? Mel, bitaw ka nga, Mel. MH nga isa. Compress na. Ang dami nauna, boy. Sorry, boy. Mel, bitaw ka, Mel. Sana kung ako nauna, makakabitaw ako. Ano, Sige, Jills, riot compress na muna. Jills.
Compress muna. Hoy! Boy! Ang ina mo. Boy, sabay pulis sa H, pulis boy! Muna, 3, Yung 2, ski boy, 1, nangunguna trap, kasi. MH na. Ba't ako? Tara, push. Naayaw ko si Jules ng riot Push na, eh. push na, push na, Ayan, push pa, na, ayan, push na. Yan, Ready, dito na. 1. Ang ina nyo kasi, ang muuna kayo. Di ko yaw bobo. Okay, patayin nyo na. Okay lang, yun nga role namin dito eh. Okay, Ang pasok answer. right muna, pasok right yung mga Uy, namatay. ayos naman na nga. Putangin na. Pasok right, practice pasok right, system pasok ng right. command eh. Pasok right, pasok right. Kinaka-answer mo. Pasok right, pasok right, pasok right, pasok right. 3, 2, 1. Tara, push na, push na, push na. SG. Ready? 1. Okay, balagbagin nyo yung iba. 5, 4, 3. Okay, compress na, boys. Compress na muna. Compress na. Ano ba si Doc? Doc, Okay, compress na, compress na. Compress namin namatay pa. Kinuha ko lang. Compress na, compress na, Ano, compress na. malagi yung iba. Compress na. 3, 2, Trading ba? 1. Trading. MH, bis. Tara. Pamid. Sana tayo mid. Baby Taga, Baker boss nangunguna oh. Monster Sage Irom ya. Yeah, Monster Sage Irom, yung katabi nung TH Irom. Lagas niyo MMR. Push na, ba? Ready na 1 ha. Market, tabi niya lang yun, yung Irom front Ready? na yan. 1. Makikliban ako dyan. Putang inang wardo. Naku. Okay, push na. Kurt, Golden mga, ay, sige ba. Monster Sage Oh, Irom. bak na. Pides na tayo. Bak na, pides. Kaya mo boy. Pides. Yan. Napakawel. Compress na, pides. Well, sa well. Joke na kliban doon. Andiyan ka na ba? Ay, kesa pa ano kami, paleft. Okay, compress muna. Compress na. 3, 2, 1, drop MH, tara push. Pa left. Ano ka? Karon lang. Ay na, ito ha, pa-ready na 1 ha, ready? Sa Archer, 1. Ito pa, push na. Push portal, pa-ready na 1 ha, ready? 1. Eh, push nyo na. I-push nyo. Eh, pasok naman tayo left. Nasaan ka? Mga namatay, pasok sa left. Pasok muna sa mga namatay sa left. Boy. Compress na. Paayos na well yung part. Keso! Compress. Wala ba? Boy. Kapit, ano? Compress na. 3, 2, 1, drop MH na. MH, tara pa mid. Tangina yung Wait gudya lang, dyan, di na wait mo ako dyan, ano? Tatawag dito. Kailang. Ready na 1 ha, ready? 1. Okay, push nyo na. Ito, walang MH to. Patay to. Okay, patay nyo. Push na. I-push nyo. Ready? Wait mo, One. saan yun? Ready? 2. Cancel. Ready? 3. Ready? 4, 5, 6, 7. Compress na sa box. Mid box. Compress. Wait lang, boy. Mid box. Sunduin ko lang yung ano, Mr. Rabbit. Sige. Mid box. Compress muna. Compress mid box. Wait lang. Okay na, well. Trade. Okay na, well. Sige, boy, iwan mo kami. 3, 2, 1, drop MH. Para right. Palit na lang, Pelia. Pa-right, push. Yeah. Push na pa-right. I-push nyo sa right, i-push nyo. Compress muna, pides. Compress muna, pides. 3, 2, 1, tara, push. Wala dito, boy. Tara, balik na. Wait lang, pwede pa rin, H. Compress muna lahat. Compress muna lahat. Andun sila sa left. Mel, babaksan mo din. Dito, compress muna. 3, huwag tayo dadaan dyan. Dito, baba. 3, 2, 1, drop MH. Tara, push pa baba. Dito sa baba. Gilid na daan. Bahala ka dyan kung saan kayo dadaan. Nako, may nahit pa rin. May slow ka Ayop dyan, na Doc. yan. Ala ka. Per, anong ginagawa mo, Per? Okay, push na. Abot MH to, ha. Abot yung MH. Push na. Sakto yung MH, ha. Push na. Palep. Sakto mo Patayin nyo na. dito. Yes, push na. Sige. Ready? 1. Tong ino sa kanila Oh, lang. tagal. Ready? 1. Ready? 2. Ready? 3. Ready? 4. Cancel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Compress na. Boss, wala Compress namang na. kulangan, boss. Compress na. Good job, Jules. Compress na. Sa right naman tayo. 3, Akala na ako. 1 MH. Baba. Daan. Baba. Right na naman yan. Sa right. Sa gilid kayo, dumaan. Huwag kayo magpa-atake sa H na i-slow kayo eh. Kahit left and right kayo dyan. Pag may duaan, uy, putang ina, sino yung natake nun? Thanos.
Si Si Yogi, Search boy. ka nga. Si Di ako. Yogi. Eh, Di si ako. Search din eh. Eh, push na. Abot tayo, Dito, medyo puro Boy, ako. ASB boy ah. Push. Ready? One, push na. Dito sa Hindi, taas, pre. portal. Eh, sige. Portal boy, ang dami. Portal boy. Sige, Portal daw, boy. push. Ready? One, Wala na yung Saan ba talaga par? portal boy. Wala ka, ako dito. Tapos par, wala lang image par. Ang ina kasi ni Bert eh. Boy, di ako yung boy. Saan ba talaga? Kako. Tahimik ako dito, boy. Ako, commander, boy. Sa command, boy. Di ako nagsasalita dito ah. Eh, pala no? Gago si Bert yun, pre. Yung nasa taas. Si Bert Ikaw yung nagsabi na. expert. Compress Boy, muna. bobo ka ba? Di ako Compress nagsasalita dito. muna. 3, 2, 1, drop image. Tara, baba. Baba ulit, baba. Right Ito, side, left Yuji, boy, right side. Right side muna. Ready? Tara, push. Nagpapalag ko eh. Ready? Push. Ready? 1. Patayan! Putang ina mo, Search. Naunahan. Naunahan Ang ka. puto. Si Search yung nauna, boy. Hindi ako. Hoy, balik na. Compress sa box. Na mo, TD Walls, bakit mo nang winawan-B1 yan, di puta? Di mo kaya yan, Uy, boy. gago, may nag-loot. Gago sa laki yung Bert. Compress muna dito. Reset na image. Ah, yun, wala Rabbit sila. na par. Dok. Compress muna. 3, 2, 1, drop image. Tignan natin right Ako portal. ka Manamel. Tignan natin right portal ah. Right portal muna, right Tapa portal. kami ah. Right portal. Wala pa. Ito, 5, 4, 3, 2, 1. Ready? 1. Patay tayo dyan. Tara, balik na. Push na. Balik. Baba daan. Baba. Wait, Ito, ready? 1. Patayin nyo na. Wala na yan. Patayin nyo na. Sige, hintayin ko yun dito. Pababa. Sige, patayin nyo. Dito ako box sa baba. Babang box. Okay, balik na. Babang Mel, box. kapit Babang. na, Mel ah. Magkadig. Baba muna. Compress muna ulit. Compress na. 3, 2, 1. Image. Compress muna dyan. Titignan portal. Compress muna dyan. Wait lang. Titignan mo portal. Baka meron. Tignan ko muna. Wala dito. Boy, tara. Push na doon. Push na. Baba left. Push na. Baba left. Baba. Sige, push na. Abot image naman yan eh. Push na. Sige, push nyo. Sino Push ka nyo, muna, i-push nyo. Alex? Boy. Push na. Abot image yan, boy. I-push nyo na. Nagkakapatayan na sila. Push nyo na. I-push nyo na, boss. Abot image yan. Sakto yan. Calculated yan, boy. Ready? 1. Ready? 2. Ready? 1. Sige, push nyo na. Push Nakansel ako na. ni Joey. Wala, Bert, na-cancel ka talaga. Nauna ako dun, Bert, ha? Kala mo. Compress muna ulit. Nakansel na ako eh, sayang. Kailangan mo na, Mel ah. Compress muna ulit. Nakakis na lahat. 3, 2, 1. Tara, pamid. Naku, Waltz, anong ginagawa nito? Si Waltz, ano pre? May PT ka ba, Waltz? Boy. Party ba yun? Waltz, andito ka ba sa Discord? Gagi, pag daw natalo niya yung Deputa, may 100 medal siya eh. Wala dito. Kaya ayaw ko naman dito. Okay, compress muna sa pedest tayo. Abot pa naman eh. Doon tayo sa may grass na image. Grass na. Abot pa sa pedest na. Oh, compress na dito. Dito na. Mel, kapit na, Mel ah. Dito na para hindi tayo makita. Dito na. 3, Ito na agad. 2, 1, image. Tara, push na. Left, push na. Right pala to, right. Sige, Zaiwu. Ready? 1. Wala kang mag-isa ka lang dyan. Nako, Thanos. Ako, putang Ikaw ina yung mo. Para sa yung par. Ikaw yung nauna mo. Kaya ako ah. Gago, ano ka una? Okay lang ina mo, likod na nga ako eh. Ayun kasi. Wait, Sino Griever, nauna? huwag ka magre-revive. Hoy, dikit. Compress Skills. na. Compress na. 3, 2, 1, image. Tara, baba. Nako, Gripper. Baba. Likod natin yung Masantay na natin sila, mawalan tayo image. Compress muna ulit. Nasantay na Ayun, natin bumaba sila. na. Compress na. Sige, balikan nyo, Yuji. Ready? 1. Ay, shit. Ako, may namatay. Patay ba rin ba? Compress na. Pasok right. Oh, rest one. Ereso nyo lahat. Ihintay ko lahat. Sige. Ano ba naman sila? Sila lang naglalaro. Reso si Tanas dito, sa pababa. Mel, ikaw bibitaw, Mel ah. Pareso. Pati titignan ko yung portal. So, Sige. Ayun. Sino yun? Ibang party yan. Sige, compress na. Pag cool down na image. 3, 2, 1, image na. Tara, baba.
hit kayo dyan. Tatrash to kayo. Yes, yung Skiboy. Oy! Boss, Magic! sinusundan ka talaga, boss. Ina mo! Ginagawa mo! Sige, push na. Push na, push na, push na, push na. Push, i-push nyo. Ready? 1. Tang inang si Pero. Push nyo na. Ito pa, MP. Ready? 1, SG din, dulo. 3. Fucking ina mo. 4. Push nyo na, Nawala i-push sis. nyo na. Push nyo na, boss. I-push nyo na, boss. I-push nyo na, boss. I-push nyo na. I-push nyo na. Nag-miss yung ano ko po. Sa kakadating. Nakabayin Yung yung pumasok. short pre ah. Lumabas par. At least naubos. Sige, kamus muna. Ayun, boss bro. Yung. Bang. Resto Complex yung muna. shaman dito sa Oo, dulo. kamus muna. 8. Gigit na yan sa atin ah. Gigit na yan sa Five. atin pre. Ayun oh. Hitable na, hitable na, hitable na, uy. 1, ready? 1. Anong hitable? Ako miss pa. Hitable na eh. Anong hitable? Mali yung bilang mo, pre. Gago, miss pa sila, pre. Miss Hindi, pa, bilangan ko sumulot yun na eh. Okay, kamus muna. Senior shaman o Sige, pareso sige, dito sige. sa Oh, dulo. pareso. Ereso nyo. reset mo na. Si Diniso. Complex muna. Ayaw pa kasi. Sit mo na yung mid, antayin natin shaman. Malapit-lapit. Sige, complex na. Huli na naman tayo sa digmaan. Waltz, Eh. ano nangyari sa'yo? Waltz, dito nga sa party. Waltz, Sa ating party yan, boy. may party siya, boy. Complex muna. 3, Yan ang. 2, 1, drop image. Image siya, boss. Tara, baba. Uy, huwag kayo dyan. Left and right yung laruan eh. Ako ng Waltz yan. Yabang ng Next, tapan. Nasa Discord ka Yabang ba? ng tapan na FS pre. Nadaanan ako ng 4 na araw pre. Uy, sino yun hindi tinira? Sa gilid natin ah. Ako, pre, Warden. nahit ako na hit. Si Nako, Warden, par. sige, push na. Abot image to. Abot image. Wala, Push na, kami. push Light na. speed muna kayo, par. Light Gancho. speed muna kayo, par. Push na. Hintay kayo, Push hintay na. kayo. 3, 2, 1, Wala, trap. wala. Push na. Wala dito boy. Na, go. Hintay kayo, hayaan nyo sila. Eyadge, huwag ka mag-revive, Eyadge. Huwag ka Eh. mag-revive. Remis Tara, muna tayo. Gago sa likod nyo. Nasa likod, nasa likod pre. Anong likod? Revive na, revive na. Naunahan ko na yan, boy. Eh, complex na. Saan naglalaro? Dikit Meron mid tayo. Mel, dikit Baka Mel. nasa mid sila, pre. Oh, complex na. Sa mid ka pumasok. 3, 2, 1, image na. Pasok Tara, mid, pamid. pasok mid. Oh, yup na yun. Sa mid na naman naglaro. Wala. Wait nyo si Eyadge, huwag muna kayo tumakbo. Sa mid naglaro. Dito ako sa mid, walang tao dito. Nako. Sige, diyan ka na. Complex muna. Complex muna. Hintay nyo ah. Complex Pag muna. ako nauna Complex na muna. naman. Bitaw Mel ah. Bitaw ka Complex Mel. muna. Bida kasi eh. Bitaw ka na Mel. Complex. Gago, nasa likod niya, pre, na wala kami Pasidi na muna, image. pasidi muna. 3, 2, 1, image Gago, na. wala yung Tara, party ko, push boy. na, palip na. Oh, likod muna. Likod. 3, 2, 1, Arsyad. ready? 1. Yeah. Oh, tara na, palip na. Push na Gagi, left. sorry. Push na left. Kakat sila. Laro ka na? Push na left. Ito na, Takbo na ready? tayo, boy. Ready? Kahit Ready, showing ako, one? Yadj. Patayin nyo na, boss! Andito sa akin, ha? Kahit showing ako. Macro ko. Compress muna dito. 3. Portal madami. Dito, macro ko. Likod. Ready? 1. Patay na yan. Portal din madami Zelda. O, sige. Ina mo 3, yun, ah. 2, 1. Tara, portal. Portal. Para di naman na. Ready? 1. Yeah, ubusin nyo. Hala. Mel, yung Thanos Mel ah. Nako. Huwag mo tuyo ko. Pinatay kami. Nako. Okay, compress muna. Lagas eh, yung makro. Okay, compress na. Oy! Pili ko yung Punch! mid siya. Anod! Pinancho! Compress na. Dikit agad. Compress na. Patayin nyo, no? Ready? Compress na. 3, 2, 1. Image sa babadaan, ha? Image muna, boss. Tara, baba. Trash talkin mo nga kung sino yung hinihit, boy. Bobo! Oh, Per, andyan ka na naman. Baby maker. Ah, Bobo. Bobo, Ang ina mo. Bobo mo, baby maker. Yan, slow ka muna, gago. Technique yan, gago. Oh, Ano si sige, Sean yan, diretso na. Okay na, siya na. Diretso na. Liga, left. Sige, i-push nyo. Abot MH natin. Ready? 1. Patay ka, sir. Dito na, Tanga. dito na. Pinutin. Kagi, ang dami dito sa portal, boy. Kalma, boss. Kalma, boy. MP. Kalma, boy. Mga muna, Likod na, Mel. likod na. Ready? 1.
Boy, kalmaan mo muna, boy. Ang dami pang kalaban dito sa likod eh. 3, 2, 1, tara push na. Compress muna, wala tayo MH. Compress na. Pinatay na Piuchoy. 3, 2, 1, tara push na. Portal. Melo Wala kami Ang Ano, dami ano, din ano, kalaban dun, boy. Alam ko na, ano na, I-report ang nyo lang, dami. pre. Report nyo lang, pre. Yung... Oh, sige, ano, compress kung na. saan yung Salin nyo kalaban, si par. Choppy. Huwag kayo Salin nyo si mataranta. Choppy. Puta, Salin nyo mga si tao Choppy. kayo eh. Salin nyo si Choppy. Choppy. Okay na. May image lahat, may image na. Oh, may image na. 3, 2, 1, tara push pa. Baba. Baka mag-meet sila, boy. Baba. Baba. Op. Taas to. Ina naman ha. Sino bida-bida dyan? Ayun, si Baby Nako. Maker Inang naman, yun. boy. Isan ulit. Baba! Tangina, nauna pa din ako sa inyo. Gago. Compress muna. 3, 2, 1, tara push. Push na. Nauna Trade pa nyo yan. yung warden, par. Ayun na Hindi ako. naka-upgrade yung warden, par. Push na. Ready? 1. Sige, i-push nyo, boss. Boss, patayin nyo na, boss. Uy, patay naman, boss. Patay. Gago, hindi nakatama pa. Compress na. Pasidi tayo, MH. Pasidi. Melo kami daw sa komanda. Compress muna. 3, 2, 1, drop MH. Tara, baba ulit. Wag na dyan. Ang layo dyan eh. Dalawang MH tayo sa pagsamid tayo duman eh. Left and right. Uy, Waltz! Kaibigan! Gago. Nung PPK lang yata yun ah. Ano, boy? Trip pa. Oy, baby maker ulit. Gago, dami mga talented eh. 3, Baby 2, 1, maker tara, push na. Tatanos. Bida, boss. Tang ina na ito si... Oh, eto na. Lilikuran natin na, boss. Compress muna. 3, 2, 1, tara, push. Daiwa, ready? 1. Uy, gago na console ako, boy. Gago, wala mo nang nag-1 dun, pre. Cancer nyo naman. Nakancel. Console ako sa gilid, boy. Sorry, boy. Tingnan mo, check mo. Compress na, boy. Compress na. Melo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ready? 1. Gago, wala pa pala doon. Ang bobo mo na makasis nun. Ayop ka. Ang ginagawa niyo, boy? Hindi lang na ako. Pumunod ako kay Sean. Compress na. 3, may image lahat. 3, 2, 1, tara, Wala ko naman Sean. May hinahabol kang ayop Tapos ka. na tayo image natin. Sige, push nyo na. Compress tayo sa baba, ah. Compress muna, boss, sa baba, boss. Compress na tayo sa baba, boss. Compress sa baba. Wala kaming image. Compress lahat. Bitaw mo na, Mel. Compress muna lahat. Wait lang. Ikaw naigat isa sa akin. Wait lang, boss. Artiko. Wait lang, boss. Wait lang, wait. Oy! Oy, wag kayo tumakbo. Nauna. Inang Tangin na nga. Bida-bida naman kayo dyan, boy. 2, Ito, Bert, 1, drop image. Tara, Ready? push. Tara, Bert. Tingnan mo, ikaw yun nandyan eh. Ready? 1. Inang yan. Atras ka agad, boy. Una-unahan talaga. Boss, cancel ko lahat, Well. push na. Dito Ready? ba? 1. Isa pa, ready? 1. Bida-bida. Nasa sa likod mo si Ayaj pa Bida-bida nyo, boy. Ang dami yung bida-bida. Hindi na, pre. Wag kayong umuna, pre. Pag wala pa yung command. Boss, yung Bert, yung Thanos, Bert. Boss, Boy, compress back. gago. Nasa likodan ako, boy. Kita nyo. Wala nga yung pangalan Dito, ko dyan. tingin back. Boss, akala ko Tingin scouter back. yung Thanos. Boss, tingin back. 3, 2, 1, MH. Reset mo na MH, boy. Baba. Tangina nyo, di nyo sinusunod na MH eh. Ito, boy. Pinapa-sync na yung Bakbakan na naman MH sila, lahat, boy. boss. Wait na yan. Yung gawin skipper, win na 1v1 yung giant top par, oh. Abot MH dito ha, push yun na. Abot MH yan. Alex, likod ka. Okay, push na. Andito ang bida-bidang archer eh. Ready? 1. Push, Tangina mo, i-push nyo. walang nag-1. What the fuck is that, bro? Compress na, patayin nyo. Compress na. Sige, compress muna. Compress muna. Oh, wait natin, wag muna MH ha, sabay-sabay tayo. Pa-full buffs muna, full buffs. Bingin nga ako. Sabay-sabay tayo. 3, 2, 1, MH. Tara, push baba. Baba. Scouter. Boss, nasa likod ako, boss. Okay, baba. Hindi nyo inaano, wala pa ako sa top 10. Tangina kayo. Baba. Oh, Yongski, puking ina mo. Okay. I-trade ka pa, boss. Naka-off yan to Eh, leg. diretso na, boss. Diretso na. Kaya, ano naman eh. Diretso na. Dito, kanan. Gills, kanan, bilis. Oh, right side daw. Right Ready, side. Ready? 1,
Oh, likod naman, likod naman, likod naman, likod naman. Pa-portal, pa-portal, pa-portal. Dito ang Ang dami. dami sa portal. Ang dami sa portal. Ready? Ready? 1. Push nyo pa. Inang nyo, makasi sabay ano. Ay, nako. Miss. Yun na, MP. Back tayo, back tayo. 8, Back tayo, back. 7. Dikit, Rabbit. Mabas. Dok, dikit. Back. Dok, Likod na, ready? 1. Dok, Mga- dikit. Mag-damage ako. Tang ina. Box, boss. Box, boss. 3, Grabe. 2, 1. MH lahat. Baba na. Ibaba nyo na. Yeah, gilidaan, boss. 3 minutes na lang pala. Okay, ngayon na yan. Yeah, diretso na. Ano? Ano naman yung MH natin eh. Diretso na, boss. Boss, diretso na. Patingin ng right, ha? Ready? 1. Agad. Ako lang. Ako lang nag-1, boss. Yeah, push nyo portal. Push nyo na portal, boss. I-push nyo yung portal. Sige, balagbagin nyo dyan. Naiw pa. Balagbagin nyo, boss. Tarantado yun, ah. Balagbagin nyo. Sorry, Pedes na tayo. Pedes na. Dito tayo sa pedes para ano. But yung image natin. Pedes tayo, pedes. Kailangan Pero sa portal para hitable Sige, kayo sige. par. Sige. 3, 2, 1, image. Tara, Mel. portal na. Hitable na daw. Ready? Nag-miss ako. Naku, miss ako, Thanos. Ready? 1, 2, 3, Alas ko 4, na 5, Archer pa yan. 6, 7, 8. Okay, cancel. Balagbag. Balagbag. Para sa mga boss. Meron pa sa likod niyo ba yan? Sige, balagbagin nyo. Tingin likod. Ready? One. Hoy, compress muna, boss. Compress muna sa truck. LPG truck. Yan na, nakarap pa. Walang makasi yan ah. LPG truck. Compress muna. Compress muna. Wait natin lahat. Boy, yung pasok Walang na, pasok preso na. nga ako dito. Boy, pasok na. Eto, MP, ready? Preso. 1. Patay ka, Heruj. Bobo mo naman, weirdo. Guys, ako- Naka-reborn ka. Compress na. Wala na ba? Preso nga ako. Sige, 3, 2, Patrap na pasok ako. kayo left. 3, 2, 1, MH. CD ako, CD Tara, ako, sa left CD na tayo. reso. Left na. Yeah, diretso na. Likod, Baba, likod, baba. likod, 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 meron Likod likod nyo, ah. likod dami Likod likod nyo, nyo. meron. Dito na, sa Likod nyo. baba. Asa kayo? Ako likod ko dami. Ako likod SD Yun, boy. dami boy. Sa likod daw ba? Makakat boy. Preso boy. Nandun sa likod? Sige. Nakat nga yung wave 4. Para sa Mr. Rabbit, par. Okay, compress na. Pasok left yung mga namatay. 3, 2, 1, MH. Tara, baba. L daw pre, nasa L daw boy, nasa L daw. Baba. Sige, push nyo na. Sige, Ned, kaya mo Sige, yan, Ned. Ned. Pag nakagalaw ka dyan, Ned. Sige, push nyo na. I-push. Baba. What the fuck? Sige, push mo. I-push mo, Jin. Unahan mo, Jin. Sige, ang mga bobo andito. Ready? 1. I-push mo. Yung Ready? G. 1, Ayaw bumitaw ang puti. Pabitaw na ako. Ayaw pa rin bumitaw 7, eh. 6, 5, Yun, Kasi okay. matapos, Four. Mel. Okay, 3, 2, wala pa tuloy 2, ako sa 1. Ready? 1. Yung iba pwede na yung SG. Karma yan Yung boy. MP. 5, 3, 2, 1. Ready? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Balagbagin nyo na, boss. Boss, balagbag na, boss. Boss, balagbag na. Patay. Yes. Ayaw bumitaw. Tanginang Thanos na ano po. Namatay pa ako nung huli par. Kukulangan man eh. Mas magulo pa sa atin yun eh. Salamat. Boss, di ka Napapa galit. na SG na lang, oh. Napapa na SG na lang daw siya, eh. Nice G. Tanga, ang bobo nyo kalaban. King ina nyo. Cancer. Or B4 daw po. Bert, July 6 ata yung 4v4, Bert, ta. July 6, 7. Panis ka Marts. 1v1 gusto mo?
Tiyak, minamakroan mo pa ako Kuya Chino ah. Ako pala takot eh. Anis, takot ka pala Marts eh. Pinagpapansin niyo pa yung mga tuwang gusto na yun. Trash talk nga muna ako dun, boss. Parang nagiging takot na kayo maglaro ah. Nakailang ka, Pau? 50 lang? Nasa top ko, di ba? Oo. Nalibang ako, trade ako ng trade eh. Kung sino. Upal talaga ang poga. Mga 200 plus naman ako kahit pa paano. Not bad. Boy, wag mo kayo double, boy! Angas naman nung nung Alif 4 star. Angas nga boy eh. Yung ako muna mag-CRC pre. Dito muna ako sa Monster Sage. Balik na lang ako dyan pag 4K na ako. boy. Ben, may sinasabi, Ben! Gago, huwag daw tatabi boy oh. Huwag daw ako tatabi. Oo. Okay na. Okay lang. Mas malakas ako sa brawler ng mga H2O. Sed, nasa ka na? March, palagan mo yan March. Gago. Alay yan. Sino kalaban, Marts? Si Square daw sa RBJ. Ah, si ano? Kared? Papalaro naman niya yan eh. Kaya nga, mo, labanan na, 1v1. Sed, kunin mo yung pantay sa Sed. Kahit sa akin par, di Tama. mananalo yan eh. Sino marunong makipag 1v1? Pe, tara pe, farm pe. Pe! Farm ka pe. Pe! Baka online mo na saglit nung nano. Kunin ko yung Rosa, pe. Sed, Bago ang online puta. ka Sed. Kunin mo tong pantaya pre.